السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر محمد علی مرزا صاحب آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ ابھی حال ہی میں ایک پروگرام کے دوران انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر عمران ریاض خان صاحب خود انجینئر صاحب سے ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی پرابلم نہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کسی اور جرنلسٹ کو، چاہے وہ آفتاب اقبال صاحب ہو یا پھر کوئی چھوٹے سے چھوٹا جرنلسٹ ہو، اس کے حوالے سے اپنی ویڈیو میں یہ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ میرے بہاف پہ انجینئر صاحب سے مناظرہ کرے گا، تو انجینئر صاحب اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چلے میں آفتاب صاحب کی آفر قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بس ایک کام کریں کہ عمران ریاض کو کہہ دیں کہ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوگی اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا گویا کہ وہ میرے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ آفتاب اقبال کی علمی جیت میری جیت اور اس کی علمی ہار میری ہار ہے۔ اس کے بعد میں یہ گلہ نہیں کروں گا کہ آفتاب صاحب کی زبان ذرا اتنی فلوٹ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ مار کھا کے انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھنے سے، تو میں آفتاب اقبال صاحب کے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ بالکل لیں آفتاب اقبال چھوڑ دیں، کسی چھوٹے سے یوٹیوبر کو لانچ کرتے ہیں ویڈیو بنا کے، میں تیار ہوں۔ چلیں آپ کے پلیٹ فارم سے میں نے ان کا مسئلہ آسان کر دیا، آپ بتائیں اس کے بعد اور میں کیا آسانی کروں، بتائیں صاحب۔ اچھا عمران ریاض جس کو بھی نومینیٹ کر دے آپ اس کے ساتھ جس کو بھی، میں کہتا ہوں کسی کھمبے کو بھی نومینیٹ کر دیں تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے ویڈیو میں لیکن ان الفاظ میں کہے گا کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار۔ اس کے بعد میں کوئی گلہ شکوہ نہیں کروں گا کہ وہ بیچارہ جواب نہیں دے سکا اس لیے وہ کمزور تھا، وہ اب میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تو بات ہوتی، پھر یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس چیپٹر کو کلوز کرو۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں ابرار قریشی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کے دوران انجینئر صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آفتاب اقبال صاحب تو آپ سے عمر میں بہت بڑے ہیں، ایک بڑی عمر کا آدمی چھوٹے انسان کا اسٹوڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی عمر پوچھ سکتا ہوں؟ جی میری عمر 47 ایئرس ہے، الحمدللہ میں نے 90s کی سیاست دیکھی ہوئی ہے، اس لیے تو میں اپنے ٹین ایجر بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہر زمانے میں ایک بی ٹیم رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سر۔ یہ استاد چھوٹا جی آپ میں 38 کا ہوں۔ ہاں تو آپ مجھ سے آلموسٹ 10 سال چھوٹے ہیں۔ 10 سال چھوٹا ہوں میں اس وجہ سے ذاتی سوال پوچھا محترم آپ سے کہ استاد چھوٹے اور شاگرد بڑے، آفتاب اقبال آپ کے شاگرد کیسے ہوئے؟ یہ انہوں نے خود کہا ہے، اپنے بلاگ میں کہا ہے کہ وہ آپ کے شاگرد ہیں؟ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ اسٹوڈنٹ کا لفظ انہوں نے بولا ہے بھائی، میں نے تو نہیں کہا، انہوں نے خود بولا ہے۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ دینی معاملات کی قدر کرتے ہیں، جو آپ نے بدعات کے خلاف، شرک کے خلاف آواز بلند کی، تو میرے بھائی وہ آواز بھی میں اسی لہجے میں بلند کرتا تھا، اس وقت آپ کو لہجہ اچھا لگتا تھا کیونکہ آپ کے مخالفین پہ بات ہو رہی تھی۔ اب جب ہم نے آپ کی غلطی ہائی لائٹ کی تو آپ کو لہجہ برا لگنا شروع ہوا، میرا لہجہ تو شروع سے اسی طریقے سے الحمدللہ۔ تو وہ اسٹوڈنٹ ہماری بات اس طرح، اور پھر مجھے بتائیں آپ لوگوں نے اور آپ کے بڑوں نے اور ہمارے بڑوں نے ہمیں بچپن سے مولا علی علیہ السلام سے متعلق ایک بات بتائی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس سے میں نے ایک بات بھی سیکھی وہ میرا استاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ریاض خان صاحب نے تو اپنی ویڈیو میں خود مانا ہوا ہے کہ میں نے نماز انجینئر صاحب کی وجہ سے شروع کی۔ اچھا، لیکن آفتاب اقبال صاحب اور عمران ریاض کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو عزت دی اور عزت دینے کی کوشش کی لیکن آپ کو عزت راس نہیں آئی۔ ہمیں عزت دینا یا لینا کسی مخلوق کے ساتھ اس کو ہم متعلق نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے۔ اسی کنٹروورسی کے دوران عمران ریاض خان صاحب نے انجینئر صاحب پر یہ اعتراض کیا تھا کہ انجینئر صاحب عمران خان صاحب کے بچوں کے حوالے سے یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے بچوں کو باہر سیٹل کیا ہے اور پاکستان میں احتجاج کے دوران وہ لوگوں کے بچوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس پر عمران ریاض خان صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ انجینئر صاحب بھی تو اپنی ویڈیو میں یہ بتا چکے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی جگہ نہیں لانا چاہتے، اور تو اور انجینئر صاحب نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو پاکستان سے باہر سیٹل کریں گے۔ تو عمران ریاض خان صاحب کی اسی اعتراض پر فائنلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بچے باہر ہیں، اس معاملے پر آپ نے تنقید کی اور لوگوں کو منع کیا کہ عمران خان کا ساتھ نہ دیں، اپنے بچوں کو نہ آنے دیں، اور خود اپنے بچوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ آپ کا کام مشکل ہے لہذا آپ اپنے بچوں کو اس کام میں نہیں لانا چاہتے بلکہ آپ اپنے بچوں کو برطانیہ میں سیٹل کروا دیں گے۔ تو جناب آپ کے بچے اتنے قیمتی ہیں کہ دین کے کام، اتنا قیمتی کام، اتنا آنر والا کام آپ اپنے بچوں کو وہ نہیں کرنے دے رہے کہ اس میں رسک ہے، لیکن آپ عمران خان کے بچوں پہ سیم ٹائم میں سیم تنقید کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو باہر رکھنا چاہتے ہیں اور اگر عمران خان کے بچے باہر ہیں تو آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں؟ نہیں میں نے تنقید اس طرح نہیں کی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگوں کے بچوں کو لا کے مرواتے ہیں دھرنوں میں، ٹھیک ہے، لوگوں کے بچوں کو فیول کے طور پر یوز کرتے ہیں، اپنے بچے انہوں نے باہر رکھے ہوئے ہیں۔ صرف خان صاحب نے نہیں، نواز شریف صاحب کے بھی بچے باہر ہیں، ہم نے صرف ان کی بات بھی کی تھی، یہ تو ایک وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں نا کہ میں نے ان کو سنگل آؤٹ کیا، میں نے سب کی بات کی تھی، اور جو اس وقت یہاں موجود ہے وہ بھی اپنے بچوں کو دھرنوں میں نہیں لے کے آتے، یہ بات کی تھی۔ تو بھائی میں نے کون سا دھرنا دیا ہے، میں نے کس بچے کو فیول بنایا؟ میری تو ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ویڈیو میں آ کر بھی دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرے، یہ مشکل کام ہے، زیادہ سے زیادہ کرنا تو میری ویڈیو شیئر کروائیں، اور اگر آپ اپنی مرضی سے آنا چاہتے ہیں تو اپنے رسک کے اوپر آئیں، میں کسی کو ایندھن نہیں بناؤں گا، ان مولویوں کے خلاف کھڑا نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے پوری بات نہیں اٹھائی ہے، ان کو کسی نے پھر بے عزت کروانا تھا تو آدھی بات میری بتا دی، تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی۔ بھائی جس دن میں نے لوگوں کے بچوں کو قربانی کا بکرا بنایا کسی دھرنے میں یا کسی ہڑتال کے اندر، میرے اوپر جھوٹی ایف آئی آرز ہوئی، ہم نے کبھی روڈ بھی بند نہیں کی، ٹھیک ہے، پیر افضل قادری صاحب نے میرے سر کی قیمت رکھی، ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، میں تو یہ بات کر رہا تھا۔ باقی اس کو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان بیچاروں کا تو انٹلیکچوئل لیول یہ ہے کہ انہیں بات پوری سمجھ نہیں آتی ہے، کون سی بات کہاں پر جوڑ رہے ہیں۔ میں نے کبھی کسی کے بچے کو ایندھن نہیں بنایا، الٹا میں منع کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے میں نے اپنے بچوں کو بھی اس جگہ سے الگ رکھا ہوا ہے، اس اعتبار سے کہ یہ کوئی گدی بھی نہ بنے، کوئی پیر فقیری والا معاملہ بھی نہ بنے۔ تو یہ دو بالکل مختلف باتیں تھیں جن کو جوڑ کے انہوں نے ایک دفعہ پھر
अपने बड़े का झूठा दिफा करने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खा गए। इमरान रियाज खान साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में इंजीनियर साहब पर एक और एतराज ये किया था कि इंजीनियर साहब तो खुद किसी दौर में इमरान खान साहब से और मुझसे मिलना चाहते थे और मुझसे मिलने के लिए वो मुझे जहलम एकेडमी बुला भी रहे थे, लिहाजा जो मुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद है तो मैं उससे डिबेट क्यों करूं। रियाज खान साहब ने आज सुराब बरकत साहब को siyaset.pk पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब किसी दौर में ना सिर्फ इमरान खान साहब को मिलना चाहते थे बल्कि मुझे अपने दर पे बुला रहे थे और खुद मेरे दर पे आना चाहते थे। सिक्योरिटी का कोई बहाना बनाया, तो जो मुझे मिलने के ख्वाहिशमंद थे मैं आज उनसे वीडियो लिंक के ऊपर या किसी इंटरव्यू में क्यों बात करूं। ना मेरे भाई, मैं इनसे मिलने का ख्वाहिशमंद नहीं था। देखें, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पीटीआई की जो अक्सर यूट्यूबर्स की सोच है, अब काश इमरान रियाज भाई ऐसी बात ना करते तो मुझे यानी इस लेवल पे ना उतरना पड़ता। मुझे क्यों उनसे हाजत थी भाई मिलने की? असल में ये हुआ था कि जब ये गायब किए गए एजेंसियों की तरफ से, उस वक्त तो नहीं पता था। हमारे भाई इकरारुल हसन ने इनके हक में आवाज बुलंद की। मैंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, उस वक्त उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिलियन से ज्यादा है। और जब से ये 2 हफ्ते से इन्होंने कंट्रोवर्सी शुरू किया तो 20,000 मजीद ऐड हो चुके हैं आपके। तो अल्लाह का शुक्र है 20,000 ऐड हुए। तो इमरान रियाज साहब जब निकले ना, तो इनके एक दोस्त हैं जुनैद साहब, उन्होंने यहाँ पर राब्ता किया था। तो फिर मैंने उनको कहा था कि मैं यार मिलना चाहता हूँ उनको, क्योंकि वो इतना मुश्किल वक्त काट के आए हैं, लेकिन मैं सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से लाहौर नहीं आ सकूंगा। मेरे निकलने पर एजेंसी ने पाबंदी लगाई हुई है, तो मेरी उनसे आप बात करवा दें। तो मैंने उनसे बात की, वो ऑलमोस्ट आधा पौना घंटे की बात हुई। 2 मेरे ख्याल शायद फोन कॉल्स पे 2 दफा बात हुई। और उसमें इमरान रियाज साहब ने कहा कि मैं अकेला जेल में बैठ के सोचता था कौन कौन मुझे दुआओं में याद रखता होगा, उसमें आपका नाम भी था। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने आपके लिए दुआ भी की और आपके लिए आवाज भी उस वक्त उठाई थी, और मैं अभी भी आपको मिलने के लिए आता, एक गुड जेस्चर के तौर पर, जिस तरह बाकी साहब उनको मिलने के लिए गए थे। तो मैं भी आता, लेकिन मेरी मजबूरी है। तो इन्होंने फिर खुद कहा, देखें आधी बात कर रहे हैं, उठो मत बैठो। इन्होंने कहा कि मैंने इस्लामाबाद एक कर्नल साहब के पास आना है किसी फौतगी के अफसोस के लिए। तो मैंने कहा अगर आप वहां पर आ ही रहे हैं तो रास्ते में आप जेलम एकेडमी आए तो इंशाल्लाह हम एकेडमी खोलेंगे, ना कि ये कि मैंने इनको बुलाया था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात इस तरह हुई थी कि ये वहां पर जा रहे थे किसी के अफसोस के लिए। तो मैंने कहा आप तो भी तारिक जमील साहब को अफसोस करने गए थे उनके बेटे की फौतगी पे, तो आप अगर यहाँ पे जा रहे हैं तो अच्छी बात है, मेरा तो आना मुश्किल है, अगर आप आ सकते हैं तो हम एकेडमी खोल लेंगे। ये बात हुई थी जिसको ये अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम में इंजीनियर साहब ने उन एतराज़ात का भी जवाब दिया जो इमरान रियाज खान साहब ने ये किया था कि इंजीनियर साहब ने मुझ पर सियासी जलसों में तकरीर करने का इल्ज़ाम लगाया है, और मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने फैज़ हमीद साहब के साथ मिलकर लोगों को अगवा किया और लापता किया। तो इमरान रियाज खान साहब के इसी तरह के बहुत से इल्ज़ामात का इंजीनियर साहब ने अपने प्रोग्राम्स के अंदर बाकायदा जवाब दिया। अगर आप इन प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, वहां से उसे देख सकते हैं। ये एतराज़ात और उनके जवाबात का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन क्या आप तमाम भाइयों को लगता है कि इमरान रियाज खान साहब अपने बिहाफ पे आफ्ताब इकबाल को इंजीनियर साहब के साथ डिबेट करने के लिए नॉमिनेट करेंगे, या फिर इस ऑफर के मुकाबले में भी एक लंबी शराइत की फहरिस्त बयान कर दी जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये बयान किया कि जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा तो तब वो इमाम अबू हनीफा की तकलीद को छोड़कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तकलीद करेंगे। हमारे अहले हदीस भाई यहाँ सवाल करते हैं कि अगर फिक़ह हनफी पे चलना जरूरी या फिक़ह शाफी पे चलना जरूरी, तो ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो वो हनफी होंगे या शाफी होंगे? समझ रहे हो? उसका जवाब ये है कि वो मुज्तहिद होंगे, वो किसी की तकलीद नहीं करेंगे। लेकिन हमारे लिए मसला आसान होगा, हम पहले अबू हनीफा की तकलीद करते थे, उनको छोड़ के हम किसकी तकलीद करेंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, क्योंकि उनका मुज्तहिद होना तो मनसूस है। आपके लिए मसला खड़ा होगा, पहले आप मुज्तहिदीन की पहले भी तकलीद नहीं करते थे और ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने के बाद भी तकलीद नहीं करोगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं चलने देंगे आपको। वो उस वक्त इतने चैनल नहीं होंगे कि यहाँ से एक आदमी कुरान हदीस की तशरीह में 8 रकत तरावी, यहाँ से कुरान हदीस की तशरीह में दूसरा चैनल 20 रकत तरावी, यहाँ से कुरान हदीस की तशरीह में तरावी नहीं है सिरे से, वहाँ से एक चैनल 3 तलाक़ें 1, वहाँ से 3 तलाक़ें 3, वहाँ से जोर से आमीन आहिस्ता आमीन। हजरत ईसा कहेंगे कि जब मुझे कुरान का इल्म अल्लाह ने दिया है और कुरान हदीस के बगैर मुमकिन है नहीं, और कुरान और हदीस के लिए तफक्कुर और बसीरत इज्तिहादी सलाहियत भी चाहिए समझने के लिए, ये भी हदीस से साबित है। तो ये सारी चीज़ें मुझ में मौजूद हैं, तो ठीक सीधे तरीके से मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मैं इस्लाम ही बताऊंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो जो मैं कह दूं हलाल उसको हलाल मानना पड़ेगा, जो मैं कह दूंगा नाजायज उसको नाजायज मानना पड़ेगा। तो हम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की तकलीद छोड़कर उनसे बड़े मुज्तहिद आ गए तो उनकी तकलीद कर लेंगे। तो मुक़ल्लिदीन के लिए ना अब मसला था ना उस वक्त मसला होगा, बेचारे गैर मुक़ल्लिदीन के लिए अब भी बड़ा मसला है और उस वक्त तो बहुत बड़ा मसला हो जाए। अब क्यों मसला है? इसलिए कि बहुत सारे लोगों की इनको तकलीद करनी पड़ती है। वो अलग मसला, वो अलग मसला, वो अलग मसला, वो अलग मसला, तो वो फिर एक को पकड़ के बैठ जाते हैं आमतौर पर। इसी हवाले से अभी हाल ही में एक पब्लिक सेशन के दौरान इंजीनियर साहब से भी ये सवाल किया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल कब होगा, तो इस पर इंजीनियर साहब ने बहुत ही मजेदार जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल कब तक मुतवक्किल है? ये साहिल अदीम साहब से पूछे या उनसे पूछे, वो हमारे जो औरिया मकबूल जान साहब हैं। डॉक्टर सरार साहब जिंदा होते तो तीसरा नाम मैं उनका लेता। ये सब लोग बेचारे पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से दज्जाल को निकाल लें, इमाम महदी को बुला लें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कोई राब्ता इनका हो जाए। तो इस किस्म की पेशगोइयां मैं नहीं करता। मैं आपको सिर्फ उतना बताऊंगा जितना कुरान और सुन्नत में आया। जब तक वो हो नहीं जाता हम वसूख से बता नहीं सकते, ये ज़हन में रखिएगा। इस तरह के अटकल पच्चू जो लोग चला रहे हैं वो शुरू से चला रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये कोई आज के लोगों का मसला नहीं है। जब तक 1000 साल पूरे नहीं हुए थे ना नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ ले गए,
पुराने बुजुर्गों की आप किताबें पढ़े तो वो यही कहते थे जी 1000 साल बाद क़यामत आ जाएगी, अंदाजे लगाते थे। आज 1000 के ऊपर भी 445 साल गुजर चुके हैं, पता नहीं अभी कितना अरसा बाकी है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में जावेद अहमद गामदी साहब के स्टूडेंट हसन इलियास साहब से एक लाइव सेशन के दौरान ये सवाल किया गया कि आपको चाहिए कि जावेद अहमद गामदी साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एक इल्मी डिबेट करवाई जाए। दोनों हजरात चूंकि उस्ताद शागिर्द हैं तो वहाँ पर बदतमीजी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी और दीन के तलबा के लिए जो कि इख्तलाफी मौजूआत में उलझे रहते हैं उन लोगों के लिए ये डिबेट एक बहुत बड़ी नेमत होगी। तो इस पर हसन इलियास साहब ने क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। आजकल के ज़माने में जहां बहुत सारे लोग एक दूसरे से मुनाजरा करने और सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, क्या इसी के बरखिलाफ जावेद अहमद गामदी साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के दरमियान खुसूसन उसूल व मबादी के मौजू पर एक इन्वेस्टिगेटिव डिबेट ऑर्गेनाइज हो सकती है? आप ये देखिए, इस वक्त ये जो क्लिप्स कट के बनते हैं, ये जो मीम्स बनती हैं, ये इसी नफ्सियात का इजहार कर रही होती है और ये सब इल्मी डिबेट्स में से निकली हुई होती है। आप देखिए कि आपस में कोई संजीदा गुफ्तगू हो रही है, उसमें से वही चीज़ निकलेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको एक बातिन के अंदर एक अर्ज है तफरीह की, एंटरटेनमेंट की, वो मजहबी डिबेट से हासिल करना चाहते हैं वो एतजाज़ कि यहाँ सवाल हो वहाँ जवाब हो, तुर्की बतुर्की मुकालमा, और एक जो है दूसरे को चित करे और दूसरा पकड़ के फिर उसको बगली मारे। ये सब चीज़ें जो हैं ये तफरीह का बातिन में जरिया बनती हैं, ये खालिस इल्म की अर्ज नहीं होती। खालिस इल्म की अर्ज क्या है? वो ये कि लोग जिंदा हैं, लोगों का आपस में राब्ता है, वो एक दूसरे से बात करें, मुकालमा करें, गुफ्तगू करें, और मकसूद ये ना हो कि वो दुनिया के सामने आए, मकसूद ये हो कि हम दूसरे का मौक़िफ़ समझें, दूसरे का इल्मी इस्तिदलाल जाने। होना जो चाहिए वो ये कि ये लोग राब्ता करें। और गांधी साहब का तो ये मामला है कि तालिब इल्मों के लिए, इल्मी इस्तिफादा करने वाले या तनकीद करने वाले लोगों के लिए हर वक्त उनके दरवाजे खुले हैं और वो इसकी दावत देते हैं। कोई नाक़िद उनसे राब्ता कर कर उनका मौक़िफ़ समझना चाहता है, बात करना चाहता है, उसके लिए वो हर वक्त हाजिर हैं। इल्म की डिबेट्स और इल्म की तनकीदात, इल्म के मसाइल को इल्म के लबो लहजे में होना चाहिए, वो इन फतवों की ज़ुबान में नहीं होना चाहिए कि गांधी साहब तो जहालत की महराज पे पहुंच गए हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, और तो वो तो हमारी वजह से मशहूर हुए तो उनके फॉलोअर ही हैं, तो ये हैं और वो। ये इल्म का मिजाज नहीं है। इल्म का मिजाज है हम तलाश हक की जुस्तजू के सच्चे तालिब और मुसाफिर हैं। अगर आप पहुंच गए तो आपके अंदर खैरखाही का जज्बा होना चाहिए कि यार एक दूसरा शख्स गलत जगह पे खड़ा हुआ है तो मैं मोहब्बत से, तवज्जो से उस तक राब्ता करके बात पहुंचाऊं, उसके मानने वालों को तवज्जो दिलाऊं। उसमें यह कि जी आप किसी शख्स को बाहर कर दें, किसी शख्स को रिफ्यूट कर दें, ये इल्म की खिदमत नहीं होती और इसके नतीजे में नफरतें जन्म लेती है। पहली नस्ल में ना ले, दूसरी नस्ल में लेती है। ये थी आज की सारी अपडेट्स। अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई लिंक से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।